ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରୀକ୍ଷା ହିନ୍ଦୀ ପରୀକ୍ଷା ସରିଯାଇଛି। ଫାଇନାଲି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ ମୁଁ ଆଣିକି ଆସିଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିସ୍କସନ କ'ଣ କରିବି, ତମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସାଇନ୍ସରେ କିପରି ଆମେ 90 ମାର୍କ ରଖିପାରିବା। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ କହିଦିଅ ପିଲାମାନେ, ତମମାନଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରୀକ୍ଷାରେ କେତେ କେତେ ମାର୍କ ସବୁ ରଖିଛ, କିମ୍ବା ହିନ୍ଦୀରେ ତମମାନଙ୍କର କେତେ କେତେ ମାର୍କ ସବୁ ରଖିଛ ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଜଣେଇ ଦିଅ। ଫାଷ୍ଟ ଜଣେଇ ଦିଅ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଫାଷ୍ଟ ଜଣେଇ ଦିଅ। ସାର୍ ମୋର ଏତିକି ସାଂସ୍କୃତିକ ରହିବ, ସାର୍ ମୋର ହିନ୍ଦୀରେ ଏତିକି ରହିବ, ସାର୍ ମୋର ଏକ୍ଜାମ ଭଲ ହେଇଛି କି ନା ମୋର ଏକ୍ଜାମ ସାର୍ ଭଲ ଖରାପ ହେଇଛି, ସାର୍ ମୋର କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ପଢ଼ିପାରିଲିନି। କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଗଧ ପିଲା ସବୁ ଅଛ, ସବୁ ସାର୍ ଲେଖିଛ, ସାର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ମୁଁ ପଢ଼ି ଆସିନି, ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିବି? ନାଇଁ ଲେଖିକି ଆସିଛ ପିଲାମାନେ, କୁହ ଭଲ ଲେଖିକି ଆସିଛ ନା ନାଇଁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଛ? କୁହ ଭଲ ଲେଖିଛ ନା ପିଲାମାନେ? ଆଚ୍ଛା, ତ ତମମାନଙ୍କର ଏଇ ସେକ୍ସନରେ ତମମାନଙ୍କର ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ପିଲାମାନେ, ଏବେ ନୁହଁ ତ କେବେ ନୁହଁ ଜୀବନ ଯାକ ସେମିତି କ'ଣ ହେଇକି ବସିଥିବ, ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ଫେଲ୍ ହେଇକି ରହିଯିବ। ତେଣୁ ଯଦି ସାଇନ୍ସରେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଯଦି ଆଟଲିଷ୍ଟ ତମ ଲୋକାଲ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ଭଲ କଲେଜ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ସାଇନ୍ସ ଆମକୁ ପାସ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। କିନ୍ତୁ ପାସ୍ କିପରି ହେବା? ତମେ ପାଠ କିଛି ପଢୁନ, ପାଠ ଯଦି ନ ପଢିବ ତାହେଲେ ପାସ୍ କେମିତି ହବ? ତମକୁ ପାସ୍ ମୁଁ କରିଦେବି, ତମକୁ ପିଲାମାନେ ପାସ୍ ମୁଁ କରିଦେବି। ତମେ କ'ଣ କରିବ, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତାକୁ କ'ଣ କରିବ, ମାନିବ। ଯଦି ଏଇ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆଜି ଶୋଇବ, ଆଜି ଶୁଆଶୁଇ ନାହିଁ, ସାଂସ୍କୃତିକ ପରୀକ୍ଷା ସରିଗଲା, ହିନ୍ଦୀ ପରୀକ୍ଷା ସରିଗଲା, ଶୋଇପଡ଼ିବ। ମେନ୍ 3ଟା ପେପର ତ ତମର ଏବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 3ଟା ଯାକ ମେନ୍ ପେପର କ'ଣ ଏବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସାଇନ୍ସ ହେଲା, ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଆଉ କ'ଣ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ଏବେଠୁ କ'ଣ ହେଲା, ତମର ପେପର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଜମା ଶୁଆଶୁଇ କରନି, ଲାଗିଯାଉ ପିଲାମାନେ, ପୁଣି ଜୋରଦାର ସେକ୍ସନ ନେଇ ଲାଗିଯାଉ ପିଲାମାନେ, ପଢ଼ାପଢ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅ। ଯଦି ଘଣ୍ଟେ ରେଷ୍ଟ ନ କରୁଛ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯାଅ ପିଲାମାନେ, କିନ୍ତୁ ସେକ୍ସନ ଟିକୁ କ'ଣ କର, ନିଜେ ଭଲସେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଏବେ, ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ କର, ତମର ପ୍ରିପାରେସନ କ'ଣ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ। ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ତମମାନଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ହେଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଯେ କ'ଣ କହିଦେଇଛି, ଆମେ କିପରି ଭଲ ମାର୍କ ରଖିପାରିବା, ଆରାମସେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସେକ୍ସନଟା ହେଉଛି କେବଳ ଭଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛ ସାର୍ ମୋର 90 ରୁ 95% ଆଶା ଅଛି, 9+ ଲେଖିଛି ନା, 9+ ଭିତରେ ପୁଣି ଭ୍ୟାରି କରୁଛି, 9+ ଭିତରେ ଭ୍ୟାରି କରୁଛି। କିଛି ଭଲ ପିଲାଙ୍କର କ'ଣ 90 ରହିପାରେ, କିଛି ଭଲ ପିଲାଙ୍କର 95 ରହିପାରେ, କିଛି ଭଲ ପିଲାଙ୍କର 97 ରହିପାରେ। ସାର୍ ଆମେ କିପରି କୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ପ୍ଲାନ୍ କରି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, ଆମକୁ ସବୁ କଭର କରି ଯିବାର ଅଛି, ଟୋଟାଲ ସିଲାବସକୁ ଆମର କଭର କରିକି ଯିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ମୁଁ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କହୁଛି ପିଲାମାନେ, ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ପାଠ ପଢ଼। ତମମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବେ କ'ଣ ଲାଗିବ, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଏବଂ ତମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଦେଖିବ ଆରାମସେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ତମମାନଙ୍କର ସବୁ ଡାଉଟ୍ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଯିବ, କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ହେଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ଆମେ ସବୁ ଯାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ପଢ଼ିକି ଯିବା। କ'ଣ ପଢ଼ିକି ଯିବା? ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ପଢ଼ିବା। ଚାପ୍ଟର 1 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଲାମାନେ, ଚାପ୍ଟର 2 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଚାପ୍ଟର 3 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତମମାନଙ୍କର ଯେତେକ ବି ଚାପ୍ଟର ଅଛି, କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ତମମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆସିଗଲା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଆସିଗଲା, ଅମ୍ଳକ୍ଷାରକ ଲବଣ ଆସିଗଲା, ଧାତୁର ଆସିଗଲା, କାର୍ବନ ଚାପ୍ଟର ଆସିଗଲା ହେଲା। ତମଙ୍କର ଯାହା ବି ଚାପ୍ଟର ଅଛି, ଯେତେକ ବି ଚାପ୍ଟର ଅଛି, ତାର ସବୁ ଯାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କର, ଫାଷ୍ଟ ରିଡିଂ କରିଦିଅ। ଫାଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ରିଡିଂ କରିଦିଅ କ'ଣ, ଯେତେକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଅଛି ସବୁ ଯାକ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସର। ମୋରା ବୁଝିପାଇଲ। ଅଫ୍ ଟୁ ତମର ବିଦ୍ୟୁତ ଚାପ୍ଟର ଆସୁଛି ଶେଷରେ ହେଲା। ତାପରେ ଆସୁଛି କ'ଣ, ତମଙ୍କର ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ବିଦ୍ୟୁତ ଚାପ୍ଟର ପରେ ଶେଷରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ, ଆରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାପ୍ଟର ପରେ ଶେଷରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ, କୋଉ ଚାପ୍ଟର ଅଛି ମୋର ମନେ ପଡୁନି, କୋଉ ଚାପ୍ଟର ଅଛି ହେଲା, କୋଉ ଚାପ୍ଟର ଆସୁଛି, ତ ସେଇ ଶେଷ ଚାପ୍ଟର ଯାଏ ହେଲା। ଶେଷ ଚାପ୍ଟର ଯାଏ କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ, ତମେ କ'ଣ କରିବ, ସବୁ ଯାକ କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ, ପଢିକି ଯିବାକୁ ତମକୁ ପଡିବ। ସବୁ ଯାକ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ, ପଢିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ବିଦ୍ୟୁତ ସୂତ୍ର ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରଭାବ ହେଲା, ଲାଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର, ସବୁ ଯାକ ଯାଏ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ପିଲାମାନେ, ପଢିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଲା, କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ପିଲାମାନେ, ସବୁ ଯାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ପଢିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ସାର୍ ଲାଗିଯାଉ ମୁଁ 4 ଘଣ୍ଟା, 4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଉ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, 4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସବୁ ଯାକ ସବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ସବୁ ଯାକ ପିଲାମାନେ ତମେ କ'ଣ କରିବ, ପଢିକି ଯାଅ। ପଢ ଏବେ ନ ପଢିବ କେମିତି ହବ, ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କରିବା, ଲାଇଫ ସାଇନ୍ସରେ କ'ଣ କରିବା, ନା ତମର ପୋଷଣ ଚାପ୍ଟର ଆରମ୍ଭ କରିକି, ତମର ଶୋଷଣ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଲାମାନେ, ତମର ସେଇ ଲାଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ପିଲାମାନେ, କୋଭିଡ-19 ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଅଛି, ସେଇ ଭିତରେ ଆମର ଯେତେକ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଅଛି, ସେଇ ସବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଆସିଗଲା ତମର ଏଠି ନା, 2 ମାର୍କ ହେଇଗଲା, 3 ମାର୍କ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ, 4 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଇଗଲା। ଯାହା ବି ଅଛି ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ପୁରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। କେତେ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଉ 4 ଘଣ୍ଟା। କେତେ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ରେ, ଲାଗିଯାଉ 4 ଘଣ୍ଟା। ଧର 8 ଘଣ୍ଟା ତମର କ'ଣ ପଡିଲା, ଦିନ ଯାକ ପଳେଇବ, ଦିନ ଯାକ ଜୀବନ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଧର ତମର ଟୋଟାଲ ଦିନ କାହାର 4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିପାରେ, କାହାକୁ 5 ଘଣ୍ଟା ଭ୍ୟାରି କରିପାରେ। ତ ତମକୁ ଲାଗିଗଲା କ'ଣ, ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଗିଗଲା, ମନେକର କାଲି ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ ତମକୁ ସୋମବାର କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗିଗଲା କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ତମକୁ କାଲି କହୁଛି, ଆଜି ତମକୁ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସୋମବାର କ'ଣ ଲାଗିଗଲା,
संपूर्ण भाव लग गला कोन शेष करिया को एतिकी लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन जाको सब जाक सब्जेक्ट विशेषण कोन शेष करिया को तुमको आज सोमवार टा तुमको पड़ला ठीक अछि जाऊ किछ असुविधा नै किंतु काली मंगलवार पिला माने मंगलवार न सकाळ में कोन करबा मंगलवार न सकाळ में कोन करबा पिला माने सकाळ में मंगलवार न सकाळ कोन करबा तमर को परीक्षा दर्पण बही खोलिबो कोन करबो पिला माने परीक्षा दर्पण बही खोलिबो पिला माने परीक्षा दर्पण खोली सला परे मु जा कहू मोटा ठीक सुनो परीक्षा दर्पण खोली सला परे या मध्य रे थिबा जेतक तमन जेतक कोन अछि सब्जेक्ट भी क्वेश्चन अछि मॉडल पेपर 1 रो आरंभ करी मॉडल पेपर 5 भितरे मॉडल पेपर 1 रो आरंभ करी मॉडल पेपर 5 भितरे जेतक भी कोन अछि पिला सब्जेक्ट भी क्वेश्चन अछि ताको देखिबो एवं तमन जेतक भी कोन अछि पिला मैथमेटिकल प्रॉब्लम अछि मैथमेटिकल प्रॉब्लम जेतक भी अछि पिला जेतक भी तमर लेंस को नेक अछि बिरु चैप्टर को नेक अछि जहां भी तमन मैथमेटिकल प्रॉब्लम अछि सब जगह करबो पिला क्लियर करबो लाइफ साइंस एवं फिजिकल साइंस उभय मु कहूची उभय पे हम कोन करबा ना तमन परीक्षा दर्पण जेतक सब्जेक्ट क्वेश्चन अछि मैथमेटिकल क्वेश्चन एवं लास्ट 5 वर्ष रो लास्ट 5 ईयर पाखापाखि 2024 2023 2022 2021 2019 2018 एतिक मसेर सब जाक प्लान लास्ट 5 वर्ष क्वेश्चंस खाली कोन रीडिंग करो खाली पढिया पे कोन तुम ए पढिया भीतर कोन तुम सब क्लियर हेतिबो एतिक पढिया भीतर तुम कोन हो प्लान सब जाक कोन हेतिबो मु जानि क्लियर हेतिबो खाली प्लान केते मिनिट लागि तुमको 2 घंटा लागिबो 2 घंटा लागिबो खाली तुम कोन करो खाली चेक आउट करो मोर ए क्वेश्चन आसीबोनी ए क्वेश्चन डाउट अछि ताकु पसे देबी मोरा बुझि पाउछ ना परीक्षा दर्पण कोन हेतिबो तमर एटी क्लियर हे गला परीक्षा दर्पण एवं लास्ट 5 वर्ष क्वेश्चंस कोन हला एटी क्लियर हे गला एबे देखिबा एमसीक्यू पई एमसीक्यू पई कोन करबो एतिकी जदी पढि रोछ ना मु भाबुनी के तमनकर प्लान आ किछि बाहरु कोन क्वेश्चंस पढिबो एथि तमे कोन करलो सब जगह इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पढलो एथि तमे कोन करलो जेतक क्वेश्चंस प्लान हमर पढुची लेटेस्ट प्लान हमको जेति बोर्ड क्वेश्चंस हेछि परीक्षा दर्पण रे एवं लास्ट 5 वर्ष तमर को बोर्ड जेति कंडक्ट करछि जेति क्वेश्चंस पकेछि ता भी तमर कोन हिला प्लान भी प्रैक्टिस हे गला तो ताकू छाडला बडे मत लागुनी प्लान तुमको आउछि सब्जेक्ट पई को फोकस रखै पड़िबो ऑब्जेक्टिव पई कोन करे पड़िबो ऑब्जेक्टिव पई कोन करे पड़िबो पिला माने तुमको से 4 घंटा लागि जाऊ 4 घंटा लागि जाऊ पिला माने आमे किनु कोन करबा 4 घंटा लागि जाऊ पिला माने किनु कोन करबा प्रथम चैप्टर प्लान सह हमर कोन रासायनिक प्रतिक्रिया और समीकरण चैप्टर आरंभ करके शेष चैप्टर जाए पिला माने आमे कोन करबा सब जाक चैप्टर प्लान कोन करबा एमसीक्यू क्वेश्चन तमर एमसीक्यू क्वेश्चन को प्लान पढि रबो कोठु पढिबो तमर पाखे टेस्ट पेपर अछि टेस्ट पेपर खाली ओवरलुक कर दबो तुम आगु पढिथिबो ना आगु को प्लान शेष करछो हमो केछ लागिरे 4 घंटा भीतर हमो कोन लागिवो तमर लाइफ साइंस आउ फिजिकल साइंस दीर जाक कहि जो प्लान तमर कटी शेष हो जिवो दीर जाक प्लान कहि जिवो 4 घंटा भीतर कहि जिवो शेष हो जिवो केते क्वेश्चन थोरे 1000 क्वेश्चन थिबो अरे 1000 क्वेश्चन 4 घंटा सारि पाइबोनी 1000 क्वेश्चन 4 घंटा सारि पाइबो ना 1000 क्वेश्चन कोन प्लान 4 घंटा रे आराम से सरि जिवो कोन सरि जिवो हमर जेतक प्लान तमर टेस्ट पेपर कोन अछि प्रीवियस रो क्वेश्चन अछि ताकु प्रैक्टिस हे जिवो जेतक प्लान कोन अछि परीक्षा दर्पण क्वेश्चन अछि ताकु कोन जरो प्रैक्टिस हे जिवो एवं ए भीतर भी कोन करबो त माने परीक्षा दर्पण क्वेश्चन प्लान परीक्षा दर्पण प्लान मॉडल पेपर 1 आरंभ करी मॉडल पेपर 5 भीतर मॉडल पेपर 1 आरंभ करी मॉडल पेपर 5 भीतर जेतक भी कोन अछि परीक्षा दर्पण क्वेश्चन अछि केतला अछि 250 क्वेश्चन अछि अरे केतला अछि 250 क्वेश्चन अछि ताकु भी तमर कोन हो प्लान सरि जिवो केते घंटा रे धर 5 घंटा रे धर 5 घंटा जति तमर कोन हो प्लान एति तमर जेतक भी कोन अछि प्रीवियस क्वेश्चन अछि जेतक भी टेस्ट पेपर क्वेश्चन अछि जेतक भी परीक्षा दर्पण 250 क्वेश्चन अछि ताकु कोन होला सरि गला शेष आउ कोन होला डायग्राम रहला कोन होला लने डायग्राम में कोन देखिया लने डायग्राम कोन देखिबा लाइफ साइंस रो डायग्राम देखि जिबा आराम से प्लान नै जाओ आराम से 2 घंटा नै जाओ डॉक्टर 2 घंटा नै जाओ संध्या 7 रु 9 जाय बसि जिवो लाइफ साइंस रो कोन जिवो डायग्राम से सरि जिवो आ तापर कोन करबो प्लान आराम से कोन करबो ना जेतक फिजिकल साइंस रो कोन अछि प्लान मैथमेटिकल फार्मूला अछि ताको भी कोन करबो तीन प्रैक्टिस कर दबो लेंस चैप्टर के कोन करबो आलोक प्राप्ति फॉर्मूला प्रैक्टिस चैप्टर कोन करबो प्रैक्टिस कर दबो सब जगह रश्मि कोन करबो देखि दबो कि नाकू आ कोन होला रे अरे आ कोन होला तुम कहबो मु टाइम बळिला मु सोई भी कहबो तो ए स्ट्रैटेजी रे पाठ पढो बुझि पारो ना ए स्ट्रैटेजी रे पाठ पढो आराम से शेष हो जिवो त मन को सकाळ मॉर्निंग रे उठी के आ कोन घुसिया को रामपिया को पडिबोनी एति भीतर तमर कोन हला प्लान एति सब जाक सिलेबस शेष हे गला टारगेट केते 90 प्लस रहबो केते मात्र 50 नंबर सब्जेक्ट भी रहबो सर केते सब्जेक्ट रहबो आराम से 45 प्लस रहबो एवं ऑब्जेक्टिव 50 रु 50 रहबो मे बी लॉन्ग क्वेश्चन हमर गोटे क्वेश्चंस को डिफिकल्ट पचा दे पारे 49 रहि पारे किंतु ओवरऑल टारगेट के 90 रु 97 प्लस रखेला बहुत मुश्किल मु जानि छी कि 90 रु 97 हो जो तमन को टारगेट कोन रखिबा को जीरो साइंस और लाइफ साइंस रे मार्क रखिबा पाई ओवरऑल बुझि पारना मते को
बुझीपार ना तो सेक्शन टी किपर लगला मत खाली को प्लान सेक्शन किपर लगला तो मु कौन कहली प्लान सोमवार न बसी कौन करिवो सोमवार न बसी कौन करिवो दे दियो 4 घंटा 8 घंटा दे दियो 8 घंटा दे दियो प्लान कोन पढिया पड़िबो न पढलो हबनी 8 घंटा दे दियो काको सब जाक तमनकर टॉपिक वाइज जेतक भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि 3 मार्किया हो 2 मार्किया हो 4 मार्किया हो सब जाक सब्जेक्टिव क्वेश्चन कोन करो प्रथम चैप्टर बसी कोन करो रीडिंग कर चलो तुम सब आगु पढि सारछ जदि पढि सारछ तुमको मु भाबुची बहुत समय लागिबनी ताले कोन करबो शेष हो जबो 8 घंटा भीतर कोन छ तुम सब जाक क्वेश्चन कोन छ शेष हो जबो शेष हो जिवो तापर सकाळ पर मॉर्निंग उठी कोन करबो मॉर्निंग उठी कोन करबो लाने परीक्षा दर्पण एमु तुमनकर लास्ट 5 वर्ष परीक्षा दर्पण जेतक सब्जेक्टिव क्वेश्चन अछि सब परीक्षा दर्पण मॉडल पेपर 1 1 मॉडल पेपर 5 भीतर जेतक सब्जेक्टिव क्वेश्चन अछि एवं तुमको लास्ट 5 वर्ष भीतर जेतक कोन अछि क्वेश्चन तुमर पढछि ता सहित तुमर जेतक मैथमेटिकल क्वेश्चन पढछि ताको कोन करबो 2 घंटा भीतर खाली कोन करबो ओवरलुक कर दबो शेष कारण ए भीतर तुमर कोन हिला सब जाक क्वेश्चन ओवरलुक कर देछ शेष कर देछ प्रैक्टिस कर देछ ए भीतर खाली हम कोन करबा खाली चेक आउट कर दबा तापर कोन करबो ऑब्जेक्टिव पई कोन करबो ना 5 घंटा टाइम दे दियो 5 घंटा टाइम दे दियो कोन करियाको जेतक एमसीक्यू क्वेश्चन अछि लास्ट 5-7 वर्ष क्वेश्चन अछि ताको लिखि देबा चैप्टर अनुसार कोन करबा प्लान चैप्टर अनुसार कोन करबा सब जाक टेस्ट पेपर जेतक क्वेश्चन अछि ताको प्रैक्टिस कर दबा एवं परीक्षा दर्पण जो हम मॉडल पेपर 1 रो मॉडल पेपर 5 भीतर कोन अछि 250 टा क्वेश्चन अछि ताको कोन करबा प्रैक्टिस कर दबा शेष होला शेष प्लान राति दे दियो 2 घंटा राति दे दियो 2 घंटा कोन करियाको लाइफ साइंस सब जाक कोन करियाको प्लान लाइफ साइंस सब जाक कोन करियाको डायग्राम देखिया पई एवं जेतक फिजिकल साइंस हमर कोन अछि फार्मूला जेतक अछि जेतक मैथमेटिकल फार्मूला ताको कोन देखिया पई ताको छाड़ला पर तुमको पाखे आउ टाइम बळियो पिला माने कोन करियाको सोया पे सफिशिएंट टाइम बळियो तेनु लागि जाउ पिला माने एबिट लागि जाउ आज दिनटा पूरा फुल यूटिलाइज करो जमा सुआसी करनी जमा खेलाखली करनी जदि 95 आशा रखुछ ना ताले गठन भलिया कहूनी पिला माने तमने आज खेलाखली करनी कि सुआसी करनी आज तू लागि जाओ दि दिन जाक हार्ड परिश्रम करो तुमको टारगेट ही कोन पिला माने 95 माने 95 पिला भलिया करो प्लान परिश्रम करो एवं आराम से कोन रहबो तुमको भलो मार्क रखि परबो भलो मार्क रहबो पिला माने ट्राई करो हला ऑल द बेस्ट पिला माने समस्त एग्जाम निहत भलो हो थैंक यू सो मच किंतु चैनल सब्सक्राइब न करो तुम 95 कर हेबनी चैनल सब्सक्राइब करो एवं वीडियो को करछ जेते पढछ सेते सांग सह शेयर करो थैंक यू सो मच थैंक यू।